ndio ile combien hakika ndio 25. yeah. Washilizi wangalizi watukufu wa hesheni Radio RTMC SMC unula Faransani na Komori. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Harjunda o ya tarehe 25 yo mwezi wa Mei mahazuzili wa 21 kalishele wao ni tarehe 26 yo mwezi wa Mei mahazuzili na 21 ndio afanya takriban mahamitano ranzi wakati kao imuwahi dawla Azal Uthmani ya vote wa 2016 he sharia sha 2001 sha fumboni humali ndimene kao uwenji wa Komori zinti huzino angasa takriban kiasi yamaha ngawa haruma namna yu habidi ukaya le 26 leo rija ri huna nabanu wazimana okombozi siasa wa henti yacho ya Komori kao wa opposition wa lokinyume na Azali wajabana fa declaration special mananga si wazima yuna stabilite na wale wa siasa na information lo muhimu bana sokaya domicile yani le daho la député wa hatu wanatosha Johari kao kinyume na fikra za Azali litidua tena kange hunu Faransa hanzaza exil haukayangu tsawa ni kama angu tsawa ni regime ya Azal Uthman na nyumba yinu leo makati yanu injilwa ile jaishi la Komori wani wavunzu wamenye izjoku jabo mel zaidi besi député mjorambia heli kao imaksada wa fikra hini au zamba hindi hosoni mweshe tunashinika ushifanyisha sukale wonu haruma nyumba yahe iho jani do député Johar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. Kwezi watukufu wa Komor mlio hondani mwe Komor watukufu wa Komor mlobo nze no Komor lelo tarehe 25 mwezi wa Mei mshelewa tarehe 23 mwezi wa Mei tarehe kao gejo handisa gayo la nyumeni harumwe tarehe ya hensi haru kwezi watukufu wa Komor serikali ya Colonel Azali ho muda wa ile sharia ni mkataba wafanyishiha haruma shesi wa shamali yambao ndeza akor za fomboni sharia kao ndo rishikubalio simwihansi Azali ha programu ifanya ya elesha wa Komor 2016 wa Komor wamni kamanda ya mahamitano siku hau siku zangundu siku wa maudu emanda ya kana Azali yani kiwano wa Komor ikazabahan bahatisha rekahan roh rekahan bi ya ghilibu wa Komor ukaya wafanya vote 2019 wa Komor ne dunia kwa jakubali ze vote hizo na ukaka wajadiri vote shabadiri la holu dopo electoral wajiri coup d'état constitutionnel zono zozo mbili zitanganya habazima zitia nkudi zitia haramu ze vote yonde mani ka warangunde tarehe hiyo wakajani bumbili harumwe opposition wakawondo wakahamba ukaya maada mahesate mandaila kudi la yakanyo hata 2021 yabo na rohe bakati legal baka wakahamba no zilakatu tene contenizo je tenais compte nizo de sharia cha 2001 yonde mana wakao ya opposition bakafarika mbili dans l'opposition Mwenyezi Mungu hana mno hata lelo tarehe 25 ya mwezi wa Mei wala wakautaha kaonde sente haswa ukaya Azali nge haruma uharamu rangude saila nani opposition classique ikawa wakautaha ukaya wanduwa kubali yabakisha hata leo yabo zefikira bahasa tsanganyi habazima kabanauka opposition wanzao hata 2001
2021 kwa sala sul 2021 kabana kwa opposition yanzo yambe ukaya banu ze charge njankudi yabona tsoro isaila ikaya ose wasuli usiku wa lelo banu masivu aminwi ndizo likanzima mshele wa maudu abona nzilo usiku wa maudu ya juladhimu Colonel Azali ya rohe uharumu wa shahiri shaezi amani na salama na wakomor wajua ukaya kabana ukaya ezi dio haukaya ngelo eliokaya ngelo kanzia za haram hasibabu ya hizo ngelo lazimu hujumlifu hatu si wakomor lazima udu karna ujotwen serikali ya Azali Colonel Azali haukaba kabati serikali za institution ya lonizo za kansanzi ya kiharamu kazina mjotwenilo yabo fasi yabo ndukaya kabati serikali iliyo dan la legalite harumayensi lazima baka serikali ikao lijurenge badala ya hezinu yabo garjo ranzide zidakika nezeli razijao garjo kane mashisho mema ili wandu wajawaduge ze kawaida zahendi santi hayulo haruma ibili juu yani wake wandu madhamana wadurenga yensi badala ya serikali ya kaya ili yensi sijojenda yensi kena ujuwa sokabahi na yabo ngarjomba mungu kaya magardie wahe ye population do wanansi magardie weze institution do wanansi magardie wajoka wangalia wandu wakanize dhamana zinu batike mndu ko ngujoenga hindu hautaha ya shifite hautaha ya shendise magenro hautaha wandu wajewa hundekabo rangundi zidakika zijao ngarisemezi zao wanansi wa Komoro haina mahalani walio wagojeye hususan ndo wandu wakanize dhamana basike biro ijo minyiwa basike biro ijo videwa basike gari lijonda la tulangamani lifiniwa hakika wandu wasili harimu mabadiliho ya namna inu wahanzo itilifuzi njizi za kiserikali wandu wanja kufijoni yonde mana wakonga rombo Mwenyezi Mungu kawo wanansi wa Komoro wondo mashahidi wondo wajugojea yabo ranzido siku wa maudu harimwaze lera zijoka ulindia ya serikali ijoka huja yuzengeze dhamana serikali ya kaya ngarombo Mwenyezi Mungu kaya kabana utilifu hindu akwa wanansi wajuberilia yetsi hatu yabo abdusheleziza kayanga wandu ambao kaya ritia fijo harumwensi nyambe ukaya watia fijo harumwensi de serikali ya kayao hakaundu warenga mabeni ya serikali hauya kijeshi wanjia warengo shamburiera wezibahiza werenga pine wezibahiza werengena bahanu bale obelilo karibu nepare webahiza yabo lazima wodo watia fijo wodo watia fijo haukaya weshiliana na baadhi ya wandu ukaya garibonao wandu wa huwa kijeshi wavideze nyumba zao haurengeze muamala hao werejezo malaho ni hao na wakana lejuma za kiserikali wandu makadha wa kadha izozo nsipia wambie mamere wake wagoje ni bahandi bale omndri ulo karibu nepare amanzo nambe kaya kanga lizo wangalama yawone sakaba wanji ya fijo wondo watia fijo kando atoa majeshi na bunduki wazianze hedi bandu bale ziraru wondo watia fijo hakondo arenga majeshi ya goji yao ni mria balagari libulwa wekapo libulwa hodi kofro no gojea yabo hawa ile ukomoro owaitia na ujiro dwe madhamana wakanensi ikao zidhamana zao gazi zao zidakika zijao watukufu wa Komoro ngarjo muombe ya Mwenyezi Mungu kaya Mwenyezi Mungu ngujo sisa salama ni amani ya hahe shara ngundi tarehi ya jandisao ye mfumtsano tarehi 23 ya mwezi wame yabo kabati legalite
ya serikali ya kanazali kabati legitimite ya serikali ya kanazali ngejonji harmo histoire ya serikali ya zali hautimizi kadrohomba Mwenyezi Mungu kaya nyinyi wanansi usiku wa maudu garimlindao ni harumaze kapitali garimlindao ni msamdu garimlindao ni fomboni garimlindao ni moroni wanansi wa Komoro tarehe ya usiku wa maudu giona fasiri na ngarimnduhondana numsaada wa Mwenyezi Mungu mtukufu haukaya harambia rimombe bangu dorisaidia wanansi wa Komoro homa hala ni mlio tudojaili wayashinda tsengelea uharumaze kapitali gujo tsengelea uharuma ya kapitali ya prefecture kaunde midia yezi mfano wandu walumba jini watodoshinda wajaili wa Kamoroni ngaromba Mwenyezi Mungu kanga wajoka fumbuni wananyasi walo haruma itsandaya watodojaili wa Kamoroni ya bongo wajoka haruma prefecture ya Nsujini wananyasi walo haruma ya mitsami huli watodoshinda wa Kamoroni wajosenganyi haruma prefecture ya mitsami huli hata haruma ze prefecture zonti emidia yezi yonti yemidia Komori yonti enutidoshinda atsengelea mahala nikao ngautoka hule naye bekwando dahoni giladhimu mru yabe risala ya ukaya ikaza bahanu rangulelo serikali ya koloneli Azali Asumani deno wanrohahe ikawo do wakane serikali ngarombo Mwenyezi Mungu kaya kabana ujiri matata heze dhamana wakanizo ngamkazo wabo hamba ukaya serikali ya bira ikaya na udhuluma mwinji wafanya udhuluma yaho wanansi serikali ya bira ifanya usongefu isongo baadhi yaho wanansi serikali ya bira ya kana koloneli Azali yibihi haku wanansi serikali ya bira ya koloneli Azali yifungu wandu wenji haruma wa Komoro serikali ya bira haruma ya kana koloneli Azali renge wanansi wenji wendowe ponte iho yonde mana rambia wanansi ukaya ranzinde tarehe ya maudu ngare ombo Mwenyezi Mungu kaya kabati utwei we serikali hiyo gajula dhimuri twei serikali ju rengwa ranzinde zisa zijawo ihanziwa ili ibaliye amani ni salama ya Komoro haujangili ya wananyasi weshe siwa shanzuwa onde turu yao waitimizi bao walejezi wanikuwa na nyasi wa mwali yeturu hao hiyo ndi muhimu za kutekeleza usiku wa lelo izonishi yao rahati na ushilozi thubutisha amushozi nji shati na ushilozi thubutisha rahani dundo ushahidi sha nsu amini au kaya nsina nyumba nyumba ya mtu hangu miudoka dahoni kangaranza nao miudoka mmani kangarima nao donc nsina wasiwasi kazi jiri nsuduwa raha mwisho na wandu kakaza jiri raha si kazi jiri misudu zamba abagenga mdokaza habo pour un premier temps na ulindia masuala ya hanyu ni wandu wa RTMC. Naam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Watukufu wa Masiwa, wazalendo wa Komoro, wananchi mabatwania, zakanladhimu skwalewa uno baada ya khutba ya sayailehwa ni mwanama wakala tosha johar zakahunladhimu nuhumfereshani ngamumferesheoni haukaya mwenshi harma mahamitano hawambiavu mwenshi harma sirkali ya peu ya tumba mpaka mwenshi harma mbulio mwenshi harma zifungo mwenshi haufakulwa ze nafasi za kibinadamu za hanyu mwenshi harma tabu ya maisha na udhulumifu na nyi mstahamili mwonesa roho mbiavu mbaki makini kamjafanya itendwa shapeu shatumba mpaka
hususan kamjatia zeroho za hanyu rahani muonesa ukaya peuple ya Komoro ini peuple ya zoveya ini peuple ikaongio makini na leo chido handani mshia ngama zinji mshia engama ya hokolo mshia engama ya he serikali ya kinansi neze komando mshia engama ya heyezi ya he makatili ya mawajara ya kaharmenti ya hatu leo mja mkaufanya exama yane mshia engama ya heyezi ya azali ya sumani nele janvila ahe heyezi ya he mapamsavi abonge yabo lazima ni mferesheni haukaya mvuko alme makafa yao yonti pia Mwenyezi Mungu amhafadhini leo wananchi wa Komoro na mzambo hauvenufu unuti wakati wa ufanya bilan azali inu mahakume na mili ya ranzi ya ruma emasiwa ya hatu na ekaja parofanya bilan kajafanya bila he mahamili ya handa kajafanya bila ya he mahamitsanu ya dunga kajajo ujajabe ngurifanyo bila he mahamitsaninu hakai bila ya azalio isaijifanya nduna soroho bonze ya bwele dirisha ngujoone bila ya azali ekaya mndu hasoroha manguzungularmo mjiwahe ngujoione bila ya azali mreroha mangondo la pitali ngujoione bila ya azali mreroha mangondo asaheli koli ya temwa na asome ngujoone bila azali emashaya hayo hainu siku ngayo udo ngaya mone saoni bila azali abonge wananchi inde malaika nga mumferesheoni mumashila mastahamili mumaone roho duhazi mwatufanya rongo itsondizo mwatulasa ze yankili mwenda mwajitia harumaze ajali ne migala ya katimbiwanyi shamwa shida mwayebeya hatara wasulibana osukwa maudu vosakume ikaulavimu ike raisi wa nyumeni wahele taifa la Komoro ike hata kabadhishiwa ze dhamana za he daula shanga mjuao kaya makatamu kwa jahudumu njia hamandio njia ya usalama njia ya mwishiliano njia ya tartibu ya amani shawazizima wazulila mashishio wabaye matso kangwa toka urwari ya wende ngaruambiao ukaya mahamitano ikando wa Komoro wakawawanika o uaminifu hao usaukaza kifu nuongojo ukaza kifu ebuleta silama udu ranzi sasita za masihu serikali ya zali isai kaza kifu mandaya hayo ikimia kaitina utoa amri harme Komoro kaitina uhuonesa sura zobonze za he Komoro kaitina furswa ya urumia ze swana za kisirikali si jimbo la taifa si beramu ya taifa si gari la taifa si biro ya taifa inde mana ikao haini ujotengelea magoba ya beti salama ngelazimwe ya hunde kabatu wa baho kwa tina ya unjia tena harme majuma ya taifa kwa tina ya urumia tena ezana za taifa zilawandiki wazo mula umula ubiri ngelazimwe hundihe yabo kamili ile serikali joka huja baada yao ijue ifanye hazi wafanye hizo watufanya ili enti ijua unjanziani ngedi ngohi hakailata mahamitano ya utuzungulia iliwara wananchi wa Komoro efasiria yabo doukaya haini mdu yakaya dhulumiwa hoe mahakama ya unafiki yakaya kansi bonchi juu nganzea juyo karanzi maudu hahondwana no ukuria waahe ngelazimu wanduwa rohe harme majumba hakakabati mdu wa utoa amri si
procureur, si juge, si jeshi, si ministre, kakabati serikali. Yabo kabati mndu leo jamba kangu koti, ya jaste hijilaezi, iljoka uroho bonze, wakati kao serikali saifutwa. Yabo, kamraji hansi ndani, yabo hizo ndizo mra kusudia. Shangela dhimo wandu warohe, wakaharmaze control judiciaire. Izo pia leo, isazi kaza kifu. Ra manama, Mohamed Ali Swali, ra Dr. Kilulu, ra Nurdini no ananya onti pia. Wanzo wajue karanzilo sukwa maudu, wasawa hundu ohuria wahao. Na singana mbiao, ema rangia walio harme mabavu ikaonwa nshio. Kawandu wao leo, wao harumase dhwamana za hanyu. Nyinyi nduwana mdhominishao nize roho zaho wananyasi wao. Ranzima madu, huja Sambi, huja Salami, huja Dr. Kililu, na Nurdin Burhani nwanyawe, na Abdalla Abdu Hassani. Gela dhimuo, wamejana Mwinyi Baraka. Hanyoti pia mjitayarisha memabavu ikaondo walio, mrenge, ejifai, ya heze roho za hao ziko mihononi hanyu. Kabati wanajeshi, ujokane furso ya uwatengelea. Haukayanga mjo wadafi, ngari aminio. Wananti wa Komoro, nganzao mtekeleze, furaha ya hanyu, ya homu hiso no mkazakifu, wa hezi ya azali. Mtishilie, harmaze prefecture za hanyu. Mtishilie, harme mabango ya hanyu. Muonese ya furaha ya hanyu. Na singarenga otomaya, ukaye mwezi 20 na mfukare, nga mjo hondana ne sirkali ya kinanzi, ijo urenga ze dhomana za hayo, hau mwasulishani, yawe kaoneze thoma za hanyu za kaanzi. Kabla ya yabo, na mkie juma huishilia, na ubirilia, ezilio homijini hanyu, ezilio harme mabavu ya hanyu. Vasike mrujo tawa, vasike mrujo renga japawa, akagawa jwarangu wa shahao, wawatarahani manga. Na siki yoke jaka muhimu, akasiti marwa hichwa. Galdohambia, emana mshohatwa jaka mzihwa hunu, kangutozwa urejei, ho hao, basisi titi makatili. Udingo roha hichwa, de mrume ya mlola shatilasi. Sikataporo funza mrufu, kadhalika urenga roho. Kasi ura Mungu, siwa mazisilamu, siwa andika ore amini, edini. Haizo, wakomore, watukufu wa masiwa, risaru wa suilarme viraji ya domba, mrati shangazi wa hashangaya, bomula wa ushangazi wa uviri, na sirka ujua kabalaka mjaka wa hara, mkavstehe sharia, mkavstehe bilte hanyu, mkavstehe evoti hanyu, mwaifanya mahazuizidi na kume na dadaru. Emiadhi hanyu muizingara, muonesa, ukaya nyinyi mademokrati, bahia basayinu, kamjafunga chiwa na manogo itsuka yonsi. Itso ukaya, tia hanyu, isa imreje ini homihononi, msamrenge, hawatio, bahari tio, ulanga tuo, wanati msamfua kuwa, na bonga romba Mungu kanga mjohendelea, na ulindi ya Mungu baraka, ba Mungu wa roa ngucho. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم kwezi watukufu wa hemasiwa wajamalifu wa diaspora watukufu wa dunia mafihi ya Komoro namba bani kaudo mlio. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Handani dohum shukuriani haina mahalaika udomlio na mumbeleani dua njema na humfikiriani njema ombabahanu ikao dorilio banu leo damine madhamana wa kisiasa. Siparwa banu leo
haudhamana wakinotabilite ya hemasiwa haudhamana wa notabilite ya henti ambagini ho jimlifua hayo haina babanu ikaudo ilio nimwambie ukaya kanga harambu agora buni harambu awani riwasulie daraja ya mwanadamu kao ya ukaya nromba ka dabalahe mzuani kairi hufa hanaubaki inyama shapeu mahakumi na miraru ya tabu na mashaka ya mwanadamu mzima yarionia henti ya hatu yaridharau henti ya hatu yarinosowa henti ya hatu kamili hema siwa imani wakati uja ya ukayari mwambie nekebahi 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 dingohi ba hali ase hali hawinji watukufu wa hema siwa afikromba wahanu ikaudora wasuli leo rija za ukaya dabala hele dabala mbajini zija za mtu kajurua eutina hanyana rongowe fadhalike vyo kangeniyo eutina mvuna zirumie fadhalike vyo kangenizo eutina ilmu na itunge fadhalike vyo kaminyezi mga mikayo arikombowe yenti benti ya daraja ya ukaya leo umbaba hanu ikao dentia waswili basi kabati ntinyitini harume dunia hamade komori izo karja ziomba hauka sisi haina mru yetajiri hauka haina mru ngenemba vya hahe sheza rangamiza dukale ori parsa mwanadamu ikao yekana haya yekana mila yekana nasaba yekana muyeshi yekana ubinadamu ikawa ni leo wa ukaya yafikiri Mungu fadhalika ujofikiri wanadamu yabo ekale ori roha ukayaba nuribakuka ngaruma ni wanadamu abanga si haruma hatwari ngamparo watukufu henti ya bambao ikao watendelwa nele jiji jitukufu la Sedali Mfaume na Princess Ibrahima na domji wa ikoni Jabali kapitali pandwa mwana ya henya tapurusa ngamparo le jiji la henya fambaya la he umji wa Nsujini la he mtukufu wa hatu wa mbwana Msafu ngamparo le jumbe la hatu la mabwana la kwamba ni la Shili la kanti ya mtukufu ambaye Tambwe ngani paro watukufu mabeja wavulana wambwana domji wambeni ikao haina bwana Hamada Zinu wokaya wodo Imamu Sabiki wodo Swafil Awal ngamparo yedimani baingeleongwa orukuni niwambie ukaya yode amasimu na mtsala shabada patiara wala wahatu wala tiwahanyo wala mbajini wala mpijani na mjuhe wakati uja na mjuhe wakati uja na mjuhe leo mbajini mtende dembeni mwadunge fumbuni eutijwa shinda wasodo kapitali rango makorani na mtie baho batike gari ljo ulawa batike ljo njia nyimlo wa Shili ya kwamba nila Shili na mtie goba baina ya hemitami huli ne mbwanku batike gari ljo ubira na mbaze frontieri ze kapitali za hatu ikao doma komanda wa hekomori ya hatu wa hengazija ya hatu azalina getoba oko wakati wa ujatoba buja hauka hamdharauni hamoniani hamoneni mbahiru ito yeshi haka humrogozani juzi ya rumwa kutubai hamba mrati jihadaye wala mrati jinu sengizi
wala mratijini ketabiri aibo basharti 2024 hapo ndo bado kama hadisi hata mwaso inane hata Bokasa hata Saddam Hussein hata Gaddafi kaja wasili daraja ya wasili azali trop c'est trop kwezi watukufu wa baba hangu kwezi watukufu wa dada hangu kwezi watukufu wanashwa hangu wanashe wangu mashababi waleona maudu ombaba hanu rikanti ubanu sisingasi Ulaya haina muzararu mrungu rengo yavyo hende haru mwaze ntiza Afrika mrenda tembea wakomoritu ya matembezi yarengwa otaji yafanywa utrana she utabiho ndanyi ngari lilao ni wanasho watu ngari mliliao ni wana hatu ukakarja duanza tetabu leo rizio nao Ulaya ruloma tajiri ritwa jaye kaimana ya babaiha dokaye fukara shasinga sina zamaliza hatu rili rieha yarika ujamanga rikaanza rejesha hatu sha ombaba ntia wasulishewa yarengwa yafanywa hama posho la mwanadamu tia fami ya mrune mrumsheno wana na shwa henu wamdolea no kairinge mfubu wa Komori hamnyezi Mungu abehale zalo karatala muhisa hana okanti azali ya tumrenda limba hindu titi ito hinru ito na mana mtoleo mtomaudu azali haraisi hakangi ya harumenti haina babanu balo mfuanti haina babanu balo marenti ikaw yofana naye hafikra yofana naye haakli yofana naye hamendo basi yondo babanu azali raisi ya mwezi dunia haja numero do humanipilo wanadamu ya wamanise ya watambaze ya range makanisa ya yaungilie ya doya rumia ya bomfaranta leo ya kubaluka ye kanisa ya mrenga ya mwanzi ya rumia usi wa Komoro hele gashila hatu heshesiwa shamaure cha hatu he hawa ya hatu he bahari ya hatu kwezi watukufu wa masimu ngafikiruka wakati uja wanzuani ngamrejei harmwe hutuba hangu personnel ya jana ngamu irepete harmwe hutuba hangu ikaungio general ya he yensi kamili leo ni mwambie nukaya plus que jamais namjuhe wakati wa nyuja haukasi wasaya rijwanze ntiatu yeshiha amani yeshiha tomaya yeshiha khairi izo nizo si wasaya arifikiriu nanyi namwesheleba magole mlisha mdudu kamtina mtwali yao danyi manotablo ngamkutu hofu na twama mwipuzi hewana faida aheze robo kume mtuno maboshoni ni azali esha mrenda ni tabiri do usiku wa ushao do kaina mrujoni kwa inufusha mfi ende halede ne mrumshaki shamdiwazo wana hanyu kwa na hanyu ngaona ilmu ngaona maarifa nganzoa wasuli hule harmwe daraja ya heze ntiza wasuli Komori ndio mongoni mwenzi ya manufaa mwenzi ya ujizi mwenzi ya ilmu mwenzi kawa ni leo ndio na dhahabu ndio na fedha ndio na utajiri wa duniani sha kama mwanadamu mfuanti mfuroho mtutwe roho hakomiazio zoto njia shonga au ka utajiri wa mwanadamu de roho basi ngamjomwambiani ngamjomwambiani kwa hina mwanadamu Mungu ana Mungu na nyina mshemeze na mlile ba mwanadamu Mungu ana Mungu weka dotolo mhono shanuni shamtwana de ko tola mhono shanuni nyanyi de ko tola mhono shanuni hamvu sha Mungu anamgweka ula shahula tengweni ukauhangale mabania basi bangenge na nsaya ye ujivura haujifahari bahiwe itifahari waiminyefu azali haukawekana haya katina zifikiriu nido wana hahe nido mjiwa hahe nide bavu ya hahe fadhali kasira baki muhimu deza hahe zikiri nizo kazi na humkiria haukakana ula wabo khairi salama kaka jala wabo minui kaka jala wabo maudu minui yajiso mhono ya tahasama basi ala azalika na ula wabo khaw salama ngasi tayari arife intihise
shaye kaba ne barangwa mbe ushini jaye katabo gejo shongwana yodi ardu ya Komori yoto parwa Komori iparwa Moroni iparwa de maswa Komori. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Araba suala la hanani akanza nuse député Tusha Johar akamal dalinu munisaya bukaya izobyo kufanya anzide tarehe ya mauli tarehe 26 ya mwezi wa Mei mahazizi ni 21 ya ukayabo ikando comptabiliser en 2016 nda leo ndafanya mahamita anzi azali ya voteo he sharia sha 2000 esha fomboni karajiza ondo kartu comptabiliser ze voti za 2019 24 mars nda leo ikao kinyume azinu wao wando serikali ngasherehe mizimi mahamili ya hao yaezi ya 2019 nda leo shangar bakezinu za matwana leo nisanda lino zamba ya bukaya utaha kaya imadhamana wale uneze dhamana leo la madini ya serikali watimenye watihido bela wenzao sha wairens yo de matamani ya hao haila mbana nisumloni sanda lino ijazinse hija awala dhimba wakai gouvernement transition ilwa kimanga ikanza runisha mbabi ye gouvernement transition ya haminu ngijoka ufanya declaration di leo masiho maulu yese jingo jukanda ho Komori ondo ndio namna mjoka fonctionner na hindini manabo tinaye gouvernement hiyo ihana muda kinacho kilika ya banya gouvernement transition itubaki daima bonze shabula dhiminga ba mudika au ngabili msihe umsiwani baraka قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. Mtukufu lisuala lao ngali dunga na ono wakati ngarambao kaya harumaze lera zijao gabadro uhihantiwa mavamani kao idaraki ya hao do rejeza l'égalité constitutionnelle, de organiser des élections présidentielles yaheshesiwa shanzwani idunga nao ne sharia sha 2001 iyo ndi dhamana ya howandukao wajorenge daula tangunde zile razijawo ikamnyezi mubabenzi ngarombo myezi mukabati umuda utike mumle ukaya rijomba myezi Mungu ukaya assemblée ya nomewa ya azali ikawura nzima udubayo ketile place hayo harumenti rijomba myezi ngura ngunde mamere huja ze conseil municipal ikawazi hantiwa haunomewa nezi zilaluha sawa ni serikali ngarombo myezi mukaya ngaruona inamna usilarisiliane ili le baraza la mawakala la kayao insha Allah taala warengeze to amana zakaya ujenda zanika wandu wanomewa wadomba ma depute leo warengeze to amana we imameri wakayao ni ze conseil municipal zakayao wakati wa sharia sharia cour constitutionnelle abungaranzura mbekaya wanumamera walolewo wambao wado ugodemiri ni bana balo mndi oribune pare kwana ukaya emameri wao yani wanro wonti pia ngwala luhao sha hautsaharisi jole sabaka muda mumle ramba deba fanyeze vote hamuda wa haraka ngare umba mnyezi mbukaze institution zakaya bo wakati wa legalité recours constitutionnel ya la lulwa aranzao le wananyasi wa siasa wonti ne société civile rukubaliane ya cour constitutionnel ya kayabo ilirisi joleta umuda wa transition ikaenda ila sheka ushakani saze voti shakana jaza bengo wendo wakafanya matata sha rejeze sheka yoisho kanga mtu yapuza yejeziwa yani rejeze ze institutions za kabungana nye constitutionnel 2001
hamwishiliano wa hatu na sisi societe civile na ya klasi politique ngarombo Mwenyezi Mungu kaya karna ulesa wa muda wa transition haukabala holesa ndekando kwanzo wanjie ze institutions zonse pia zikenzi nge wandu waje warohe hautahari sijondari njia waharuma omba uo arombo Mwenyezi Mungu kaya wanduka tukubaliana rerumieze institutions zilo legal za kayabo ikawo zilalulwa ziwohwa zivamana zazo ne ye mlalu wa ekuru constitutionnel ili ritilesi abangabo umude kona ukamle so muda wo organise des élections wandu wangalie bumwahibenze ze liste electorale kao lizo kiki yakayafanya ya kaufanya umdabanya kanu karna mjo zirumia shaga dola vimba ke liste electorale za nyume debito sha kabla kamila jana ngomangoti kana jua tena leo balama jihindini manzimi ya mitenziani hadani ranzi de tarehe 20 fukari ya mwezi wa Mei mwaka 2021 njoka ya hansi kirasmi e gouvernement de transition ya hanyino e ka ngejoka Komori e ka na Faransa bana majindi bana majindi fanuka ya dorengo wandu wanu akarma ye zileo ezibutala fanya mwati makubani faisant justice au imbana handani luhende sa vote za haki yetonanti anzwani bana majindi no Komoro juwe wadujuka maula partir 27 wanajoka rangi gouvernement de transition wala bala majikata asanta manama tajdin ngari julizao kirasmi kaya insha Allah taala biidhnillah serikali kaonde dure ngazadha mana za muda ngari warihawe daraki ya urejeza the institution de la république and de l'égalité constitutionnelle iyo ndi daraki ya hawe handani ya bongaro Mwenyezi Mungu kaya ye mahkama le yajuru mishiha shaka bati nongo zidutende ya mahkama anzo bakisharia shirumiliwa wandu pia abonge wandu waneni arenda na ila rima ujo rumiliwa sharia inasurenda na ikati na zijo humunda kabasi mtu yakale wonga wandu wakawa hali wakabudo amba nongo hauhali iyo si lo si dhambi lo kandi songeza mtu semni mriarenda nai mfano duandu warahitswa mfano duandu wazihamru namnyo mfano do de zimali za taifa zikawo zile abonge do rejezer l'égalité constitutionnelle do récupérer haraka ze lambao des taka za milikiwa hafla nuzo za taifa rekangizo bonde rekangizo ndani lazima rejeziwa hamuda wa haraka halafu sharia si kamilisi yanga shirumisi yao ze bien zilo bonde ikaongizo na wandu za banki za jazwa mapesa joka na watu ibandi watia ze nyumba za munda zijoka zitunda hamali za serikali watu wao wandu wao waudaze building hizo hamuda wa ani ze dhuluma za jiri haraka zirejeziwa wandu wa hudumu ze voting hizo mwingoni mwe programu ya lazima itende karitio ndara kensiri dobira retsa haramba gadorambe dima dorambe msomo dorambe ngelavi izo daraki ya wandu watoka ne yensi wakati ze voting yansiwa wandu watoka na programu ya societe idole dungana no wakati uno kamyazi mwavenzi kama naam suala laho suala jema kabisa suala panda mwana ikao ngeladhimo luhunde jawabu la ubenufu izana ni ngamjohambi ya ukaya ngaranzao ribanza use mula mili do mula unujo kuhandisa tarehe 20 na mfukare ya me ikao mula unu wojo urenga mezi mfukare basi sisi karti mengoni mo andu aduhanza wahansi wa transition iluamba imwaha mahamili yabo yo kudeta wasiju transition inuamba
yezi ya udharura na harme transition inu gejoka ubadiwa na serikali ya muunganyo, yani ukaya ye opposition jimla gejoka wazima iwafikiane ezlo mwafaka ezlo maslaha ze priorite ikauleza lazimu zifanyishihe harme ensi abangabo e deba gejoka nyangu hoifanya sisi jokaoka harma transition karitina vocation ya utia programu ya ulela ensi nziani yose de dhamana ya hatu yonde dhamana he serikali jo votewa ijo urengaze mamlaka baada mwezi 20 ya ho mwezi wa November mahazihu zili na 21 ngamzambondo mwezi 20 ya November mahazihu zili na 21 ekahufanya mjimliso baina ya he mwezi 20 na mfukare yambe yaho mahaunu wasili yabo iyo mezi mfukare basi uondo mula wahe transition ya kaulazimu yeshi harmensi mjuma yabo wowizi abangari njao harme miva ya azali nele janvila emana mezi mfukare yejo toshaindri ndizo emana ma wakala ya zamavanu lokaze zamana zahe transition lokazi je ziveleleye ilizilekeze eshiwanza esirikali yahe mahamitsano ijoka ukanzi ishinde ifanye hazi hanzia za ubenufu amge sisi arme transition ngajo creeze condition ze condition hindini mwanama wakala hazeleha bahansiwe parlement ema depute wakawala watimizi emanda ngelazimu warejei wajua fanye mezi mfukare hiyo ngelazimu ema gouverneur wafutua zemanda ngelazimu warejei wajatimize manda ilizoenda haraka ngelazimu cour constitutionnelle hansi wababo ilije ike hukma ya heze votijo kufanyishia ngelazimu ye conseil national anticorruption ibaki ilije ike utuduzi ifanye hazwa mwejane mahakama ya heze mali za rabwa arme mahamitsanu inu kangela vimozi rejeziwa za tsahwa baike hemanyo haini mahalaika ongizo lazima zirejeziwa ngela vimuo rirahase libaraza la mahakama ilibahundihe mathabiti rjo uamini wajo ufanyazi anketi za stahiki ilize mali zije ngela vimuo hususan libaraza la kauhukumu voti yani inu yambao la kanajaza conseil ya he za election commission électorale ikao jaza mjua kahara la hicho na ikaja remplacewa ngela vimole baraza hilo lilekeziwa lini kwa suraya likejadidi lihondane no uaminifu waho wa Komori namna haini votijo fanyishia zitike sujet ya conflit ya débat ya doute Kamal No. depuis tosha so anda linu leo zilumbi tsaranzi hale uhabilukaya azalina lawe tsiraisi wa hanyu maulu ngara shilao ni tarehe 26 ya mwezi wa Mei mahaziu zili wa 21 msamwele haibara majihan izefalikiza hanyu wa Komoro leo nwoshia rwalo ndando rwalo bonze yeketu kama ulu tarehe 26 mule tarehe 20 fukare yani ya hoa ya Mei kozabadidi azaringe bana yeinu gouvernement transition yanyu ngajoka fonctionner je zinu banamaji za hanyu maziti anziani ngajoka hinda je ngabona nyanyi walo Komori wajoka ziti anziani ngabo namna hindinikao ani zila plainte kao mziponze bonze ngazi devoila wakatoka zimetama na action ani ilumu la Komori wenjo walo banu kama watabirini ani holiho in theory sona bale jati salija idibu wa Komori washindoke namba esparuka zenongoza baba leo mfana kweli depute samahani ngamine mikro mjojibu anafanya nike mwana madepite mwanzo termu ya teorio isunzuhe akaba senu karsi harma teori ngasi harma realite
ika teori akaye mwana madepite wakati akaorongo mrongo wanu haonesa ze tendance za kaya wakawandu wakahamba ukaya la bwana wena rimrensi baho honda na uaminifu ranzi 2016 yabonga nzoenda hata 2021 ngeya sunzuhe ngabo wanu wakaharamwaze voti za juzi wakafirikanga wajikofanyishiha voti wajangaje ili onde wahunda nzia wamziye ze voti wanda waranzo watufanyiwa voti azadi ya juha ya jiproklame ya joto proklame raisi haujenjezi za mahamitano izo ngarujua kwa kabajafanyishia voti ni kaka wajafanyishia voti aramo mula wastahi kisharia ya sharia shifutwa c'est-à-dire kabaka periode ya 12 mois ya kauladhimu azadi yafanyise voti zikubaliwa aussi bien nensi zikubalia ne communauté internationale et période ya 12 mois yo ibiri kada shida afanyisa voti ya bweshila sharia cha 2018 ya jifanyia isho shijifutu sababu ya hizo irija wakati kao rawana wakahamba 2016 rawanu wa karme commission nationale de transition wahamba kano na tozia ranzika za shida organize vote nibe nufu za halali za utsongeza sima kandida kumena wararo rikubaliana kangabo ya hunda yabo ina tozia baba haonese incapacité ya rija harme dati inu ya hele 20 yabo sonti perseri hondana yabo kabati position bile position yonzima e mandai hisa ngeladhimu ya sunzuhe ekau shelewe tarehe 26 honde tarehe 20 na mfukare azali hazingaragiri yabonge haramu yabwaji tarma ajali ekahafu havukofo ya haramu akamgwa hibinza kakarna ukubali mraja rifo kwenti ya hatu inuya hatu na sinaye ekaruwafikiana inuya hatu patinaye ekakartuwafikiana Batsulukaya yabo huzamba anroa partira le 27 abo teori hisa yo pratique ikazala haraya amjumwa gazonja zungoni da sinaye ekayonde nzia ya humzia haini nzia ya uzia azali ya tsirengen nzia hatu mateka gazoho irumia akabo abasakabati manongo mzima ya kisharia ya mfungatanensi izoka hizo nzia za ufavalu na favalu le parisiwa lore mwa mikabaya abange abo ilofavalu na abo haini mnungene furswa hakaye nsi inia hem komori hem raia inti ya mndu inti ya hangu inti ya budu walinti inia hem raia mkomori rem limaj rem loz rem sarumaya wando wenye komori shasido la wa hebe debwede wala mrumisi wa he komori shemu nyensi ni raia awe raia ngene furswa ya ufanyizi ya ono masulaha ni arenge sheindusha hani arenge yensi yahe nongo icho ndizo kudajwa wale daho lao uhimbide Mwenyezi Mungu kiapo ba shangojo tuwa mro wale daho irujo urejeo daho ni hao abange nsi yo sawa kabasi tofauti asanta sikanza unaonde batinu neshelezize ukaya etare 20 ya maudu kabati raisi langurilo nunguru usiku ya kaoroha wanamsi wala mlo hamando usiku wa leo hata wanatiti wa mahamilu honda mahamiraru na mrune 26 baadhi za magazeti ya hali bahari Hindi ya roha yamba kaya le Comores traverse une crise profonde sans précédent yomisele nanzi ha lunde le gazeti lisuli haune bahari Hindi le hamba wendi wamba ukaya ataze ambasadi zilio Komoro dakika loni yinu apare wanrumisi wao beina hele a partir de 27 onda le 27 onda le 28 was marestortisa wao watilawe haudihifadhi izo ya hamba tindami lugade le gazeti lisuli haune bahari Hindi wangia mtu kufutika ndani wambe ukaya tarehe da sibasi sitinde liona wodiro hayo hata dunia kamili yonde mane kawo mhambiyo kangami mwingoni mwe delegation ikao gadoro haranzi maudu gadoro kaya uharumali baraza la Nations Unies
ili zidunge ana kwa ana zinongozi jiro Komoro na ne dunia wadunge ana kwa ana zinongozi kabdiri Komoro wakati wa utsabu hauhisa imzungu amba ukaya la récréation est terminée. La hanguna grand notable raisi wa notabilité wa diaspora ya mbajini kangu representer notabilité vanu abaha dalinu e maudu le 27 mai mahazuzili wenshelo moja e imavamana walonezi leo ukaya ukubana kabo heji rakationa ba leo kona kabikatsu bilwa kinevamana ze Komori ya Maudu à partir du 27 à partir Maudu yewan ruwanu hedi majipanga ni notabilité harmela mikonti ya shingazija hakwano no mikonti ya shingazija no tofauti na siasa sha wakati sila hiki zijana za siasa madhamana wa siasa harumi mikonti ya shingazija ye mjipanga na ndini ule ruwanu ikawaja ukabana ba hawiti tosha witi ndoi notabilité kamjua karibisa mwanzo fil awali kamjua dumiza ina mnahindi marab ngafikiri kaya mwana ama Mwenyezi Mungu harimbusha kajarfanisa suala hoyo ngio nziro kujibu shambese ngamjibira ha namna kidiplomati ntina ujua leo nibasue yemfio ngalawani babanu ko rejei izo zanihusu mimi botinanu mazuki wangu dukaya woka wa mdurangu ngemra ulimi kwehe yesu ala ya mdu Ramadani ni presente we notabilité dowoni sabkaya niombe Mwenyezi Mungu nambia azali yafikiri Mungu yafikiri wanadamu yafikiri enti ya mzaya ya mlela ya elewoka ya hakundu bahati hawasulibanu ya dunia yonti pia kati haruma amani rema sihuru mtana katulala katu kanti shahawa shahe katuenda hena mnasha ladhimu abunga fikiru kakati na esi wandu ya warumao kartu lala ha amani kartu kanti ha amani karna uparo lala ha amani karna uparo kanti ha amani karna uka ha amani ikango bohiru juban ntunjia haruma lifuvu la kipolitiki la hema zuki wangu shazo ngiwambia azali tanke mwanadamu Muhammad ali do mwambia ukaya na tafadhali ya keradhi leo honda Maudu yarengeze disposition za hahe ya ukitezi ngamrudi nreje wa Komoro ngani ombo Mwenyezi Mungu no mtume wa haki wa sabazi wa haki nisuplie azali nisomi dunia nimwambie ka huyo mati wa Komoro ba wakati uja ikebahi dingohi yafikirwa na hahe yafikirwa ndu yalonda inao yafikiri adhu ya Komoro yafikirwa mtuje yafikiria wa hambu yazie vanu beka leo kajazia ba njamangu jola wa roho Maudu njamangu jola roho chao sikartu jola mdu hazinu mwija shanga fikiru kaya risari kaze masohabo fuzi azali ngulao reka hanza reka kajanza edati ya nrabo ya jinika ya voti ya ziba isaija madina mnaye masuku ngo azoni sabanu omshindano uhisa eza hamba zikaza bahanu azalina kitezi yafikire adhu ya Komoro afikiro mato Komoro bakaja huwa hata ya lojuma e peuple comorien katina valori hata ilojuma e peuple comorien ndio haju hata nkado ziwi na miliari hanai na lese beka mwanadamu haruma umahala ruzungule ya hunu kama mwanadamu e peuple juha bahena mwana Mungu haina mtu thamana yawamba katidi misione neti hangu yesha amani wange kwezi wana tajdini sina urejea singi nzambi
haukaya ezawale fungo lawan shado urejei nabii imasiwa ya Komor kamili hukaya maudu minwi edati ya azali hisa rekaya duniani rekaya akhira maudu minwi edati ya azali hisa rekaya duniani rekaya akhira hauna renge responsable ya he e guerre civile go wasular mo Komor ne masiwa omsambaliano nido mdo wana bo Komor ya ukaya maudu ngamgo usaza ufanya haumsaze za urenda bo wakati uja waheza roho za hatu hawe roho ya hahe hawiya kubalu kaya Hassan Muamri. Wassalamu alaikum. Alaikum salam. Swalamu iso bwana debite toshat kanzan jiwe leo sanao ye ukakaribu haku ni muwahe daula anzali Uthman makatama dainu hakaya botselo kaya aparukale o ngutsa yofunge alafu fanya declaration miliman yalengi leo Zambia man Lucia Solomon kaya nisofanya tabwithi ya menas kaya shara kujonga uthibitifu kaya tahindi haujilia ndani ha hamenye nyibaya ha arengutsa ho zombo zamro na zontipia tosha umro karbonai njula nao izora ndazo ntipia hujomzam misema kalima hindini ukaya ngao determiner harman bana inu maana fikiri azali Uthmani wa yemda ka muhele jaish c'est militaire avanga determiner izile lungo hamba wamakatala kutila ngo wendo au ngabomba rongo bana okara kama la zamba ikapartia le 27 wakati hiyo ngamuao au yemuweni message ndio shaza Uthmani ka karibu naye fanyazi wenaye baada ya zile jofanya leo mara mtukufu bwana mtangazaji wa RTMC Assemblée kaya usiku wa maudu mingongoni mwanzo fanya delegation rendao rais haruma le siège des Nations Unies haushemezi za Komoro yabo zilerudi shabo karjambili hani abo zana wasa ziwaswili fada fidil irwa imuntaha marhaba mwanzo ngombe kaya sijom segi manama azali Uthman saboziti mtumishiha wakati kawa ile parti jua he amri ya he mwongozi watu ngajo muhifadhi wa hanwaliyo Rais Ahmed Abdallah Muhammad Sami kangu timizi Mohamed Haruna tihumese kume wanzi afungwa bure ya turukumunda batomrujuo yesoreha ndo Mwenyezi Mungu wa Komoro watie wakejumo omba Mungu ili Mwenyezi Mungu yamhifadhi wa hanwaliyo raero wananya wafungo ngwa wahifadhi shaa simrumishiha simsaidia hususan wakati kao movement kana itunga wakati Sefane Said Ibrahima ya kaya waze vote ya tolwa ya dohamba na rawaze movement yuri bali hatari wasindize vote ikao sidu andura attend handani ra shangri ya zali haumsaidia ilize vote azihunde ikaya bakisha na nusu ya beshelea udeshelea ikakaja kubakisha awazihisa sheizo njo hamba lelo ndokaya ntina fikira mimi ya reglement de compte yangu da binasa ntina kama nadamu afanya naye ngaweze mahakama ndio lazima ya hukumu na Mwenyezi Mungu ndio lazima ya hukumu mimi ngamwamini Mungu haku sifanya dini handabu sifanya dini baba sanga mwamini Mungu abinge amjomba Mwenyezi Mungu ikela ngundo siku wa mau azali ngudreshelea ndondo ye nsia hai ye hifadhi au kawanga zijamba ukanenda kauma mndu yokanguoni awenge na jihifadhi hifadhi ni ahali hai yaboko mimi ngam amini ndo kaya uharumale jeshi usiku wale wonu
mengo mirandaru haruma jana yohamba 60% kwati da korunda unazali amrejei haruma le jeshi lilio lelo 60% andru mengo mirandaru haruma jana haruma le jeshi kwati da korunda unazali yabo gamu muhontizo ye mwini yafanyishe hesabu izo njuwao lukaya tonwa wakarha nanze na sanze she esirikali hisa ngela wao tonwa wakarha nanze na sanze esirikali hisa ngela wao abange amdojebe mgudi mwambe ukaya alisallahu bi ahkamil hakimina yabonda burjoreje sha kwezi watukufu wa Komoro ani msahoni basike mruwaniyo daula ya haki ijoka huja ujwangba sautu ya hake jeshi la usiku wa maudu hondo shao haina mndu mkomori ya wania ensino harumwe mahamelino rekange bonde rekange undani geladhimu ya juzi ega mndu wafanyaje ni umbise zembwana banuzilio ilie dunia ni wakomoro waelewa ukaya ekomoriria kajana adoba ziziwa sinde komoriria lelo azali hata hari tesha mzizoni wakomoro haurionesa ukangwanzo wake hata 2024 leo wakomori walamuha wakubali once kabas y compris ekaya azali emana wakaza kama udu wasere hibeti salama wasaya kume usawa uneso kabale ila mandangiyo chabo kwa doshere izo mwanzo nimweseli zenu kaza lafanya mahamisano ikaja paro shere usiku yavotiwa shale ilo hele wakaya ikabuli ya wawote opposition wa shere harume territoire nationale yabo kweli hashindiha ndi mana ya panga zinjo hambi wandu walo mitini na mrengeze kamera nezi mafoto mdorenga wandu wajo henda maudu beti salama ili baino tarehe haijanziwa wandu wajo henda beti salama maudu nganzo warambulwa kaini tarehe arjore je mitini hatu arjore je mabavuni hatu arjore je harumwe mabango ya hatu ngarjore shele zina usiku mwengoni mwa usiku ngarjore shele zina tarehe na mimi ngamombo Mwenyezi Mungu kaya rekanga minamore kasifu shaya etare hange do hukumu karjanunia rendera minyensi sharunia rengezi ni karifa mziani hunu refu ijihadi garombo Mwenyezi Mungu kaya garoka mwingoni mwe mashuhada amjo timizi nambie wa Komoro ukaya wakati uja wa ujidafiu wakati uja njaka hamba jimbo zendo naza badilasi jimbo samba mruna sani nabahanya liyo ya semba hindu ijuka udahoni bakartu adro wakati mdukadi wakati kodo ikawo hisa mdudu wakati wakayo handa chamdukadi wakati bangare ndomba nani mfikiri mhada ngari nje waru mwambana banika unga joka nziro ekazali ha insiste manase joka nziro nikazali haelewa shikazali kajelewa zimbana ngazi joka nziro yonde mana boko rehisa si hambia ukang ranzi maudu in bonne délégation gari kamzo tiwaru moya ze baraza ze couloir ze Nations Unies iliri dunge ana kwa ana zijiro Komoro nane zijiri bonze baina ya diaspora na mweshele ndo kaya harumwe mapanza ya bira kadra paraona imbana ya wana ni diaspora mahamu ça fait déjà 2 ans et quelques jours wananyasi wale bonze haina masimuna mtana wamene mbana ye mbana ya njia nzenzi uzanyumeni zinu yandi sonja zungoni yafanywa seda alijuzi ikao haolewa ngano haolewa kape harimwa majwai kao wandu kwa japu wa shanga hao zo kweli yokadaparu zimbana zazo kadoro misi ya Komoro shawa jao nga mweshole zizondo alone yezi zimbana zondu biha mru hata umtowe roho wendi wamzihe nusu wambe ukahaziwa na mnyo mndu mzima kena makaburi maili zila kadaparo ziona Komoro abangia mjibu porto-parole wa gouvernement yamba ukaze ndugo zila kadaparo ziona sijo jibiyo nge hachemeza wakati mwanadamu ya ziwana mnyo sijo jibiyo nge hachemeza zendongo zajiri kandani sijo jibiyo nge hachemeza zendongo zajiri mwananyasi gazon homjinikoni na wasa ni mwananyasi mbajini ya ulwaya ho opirizo ya hafia opirizo
dombo kwa banu haula hatola balakata no amanzo na bekaya bajirizindi nziro ekaya wananyasi wamba ukamjare mwajwai haumjwa holwangani zinongozi lezo nziro haku wadiwazo kangu do haru habo ndende hafuaze ngu havaya babo hata wakati ngoroni tera ya haya waka wandu huzeni wakamjengeli wafiniheza ji sha wala wahafa kabati singanzima wajure jei wajari ngengo wavaye wala warala hitwa makaburi yalo yabo no mashuhadau kabati mzima utoka uruyare jei izinongo hizo zote nziro bwali msaidira hane zerongo za ukanga mrahulu anganu ikezongo hizo ndisata director do kabine kisirikali wanda ni mtu panu zijua jibe ongeze sauti zaka usemeza juzi he nganu ida shaba tikanzana mbe ukaya banu wandu sawanje haruma bwana za nyumeni ula chezo boneso amboshelo marahabe diaspora she jihadi washiwana haukawa wane jihadi atitongeza mbwana ziwasilo banza wasulilewo haukaba ndistari waswili omusizoni amombo mnyezi mgukaya ushinzi wa Komor wa parhani hao ranzende usiku wa maudu wa akulu kauli hadha wa astaghfirullah amombo mnyezi mgu nambezi nukaya wa Komor mguna mnikeni ushinzi arenike ushinzi mnyezi mguna hifadhu wa Komor wabahanure ndawo mnyezi mga hifadhu wa nansi wa Komor wabahanure ndawo ikaya rishali wa kwezi watukufu ngama mbuwana nsiza msani hena mrulu mtini na rengeze ngozi jujiro mtini ulu haruma bafu na renge jujiro haruma bafu ile dunia mrisaidie swa ndrulo joka haruma ze kulwar ze hena sonzuni ze ngozi jiro Komori riwajulize bao zilo Komori nana sezi jujiri bonze la ruwa julize wandu wa lo Komori hakanga roka ana kwa ana. Marhaba wananyasi wahe mavamana mwepozeo ya rejimu ya Zali afikira mahorozi mimakala mbanu watekeleza ukaya ranzido sukwa maudu wandu wapozeo walu kinyume na zefikira na ezi ya Zali hokaya malunga hizikazi hisao hamaha mitanu andi 2016 wa sulu 2021 ya sharia sha fomboni sha 2001 ni shwari wa rumao leo yonesokaya abajoka hansi waranzi maudu wanletara fum yaho tarahisha na fukare gouvernement transition amjoishia mkinisha misha martemse au medinro jina shab lazima amjoishia mezera dozinu wambe ukabana baha joro tenebarongo banuka ECG hao ngiyo nationzini anzi jeudi 27 mai wa déménager wende Nations Unies ngabona biro hiyo dumajo ke siège ya gouvernement de transition député Zambabana hamiso député tosha hazamba banu hazirejeza hazamba harma mpango mlojina hazamba bale ukaya guhabilo wa Komori walondani ukaya na mzidisho fanya stock au kaya imbana wanrujo kati andi sao sho omhiso aruka waji bahema nyasika mali hanesoka ya iketsu kanga wana gouvernement transition omhula mezimfukare yabo muso wa hayo le 23 novembre 2021 avoir mpango iyo ntipie mezimfukara hiyo abo taratibu za vote zipangwa ijoko jabadaye maswa maudu mamitsano jao washi 61 mgwahibenze abo hasaha tsungulano wa Komori iyo de makalme kama jora tenemano izasaya notabilité messager yo hokaya ze sanction ga johansiwa nonanya siwa notabilité arme mahejao maraba tukufu wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh barakallahu shukran.